Ang gobyerno probinsyal han sinirangan Samar pinaagihan piso Eastern Samar hapak igusa Land Transportation Office o LTO Borongan District Office in magdudumara hin libre nga 15 ka oras nga theoretical driving course o TDC ngan road safety seminar ha PGO Conference Room hiton Oktubre 31, 2025. Anasabi nga training inlimitado la ang islata sa kagatos nga mga kliyente nga makakauna panrehistrohan ginhatag nga QR code han buhatan. Ginaaghat ang kwalipikado nga mag-andam hin kopyahin orihinal ngan photocopy han PSA valid government issued ID ngan duli accomplishment application form nga abilable ha opisinahan piso nga igahatag durante ang aktibidad hadto nga mga kwalipikado nga nakarehistro online. Samtang ha mga minor de edad nga naedad din 17 anyos, kaulangan hin parents o legal guardian consent nga abilable ha LTO o gihahatag durante han aktibidad, ngan valid ID han kag-anak o legal guardians. Ginaaghat han piso Eastern Samar nga singambuton ini nga oportunidad nga magkaada hin libre nga TDC certificate kumo usa nga resikito sa pagkuha han student driver's permit ngan paghibaruhan mga prinsipyo ha kalsada, pagpauswag han ibabruan partihan mga balaod han trapiko nga responsable nga pagmaniho ha kakalsadahan. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.